পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল উত্তর থানার অন্তর্গত ধাতকা এলাকায় রবিবার ফটকা অর্থাৎ বাজি ফোটানোকে কেন্দ্র করে ঝামেলা সৃষ্টি হয়। জানা যায় একদল আরেক দলকে লাঠি ডান্ডা দিয়ে মারধর করে, যার ফলে কারোর মাথা ফাটে তো কারোর পা ও কারোর হাত। প্রায় 5 জনকে আসানসোল জেলা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। বিষয়টি সম্পর্কে উমা দেবী জানান, তার বাড়ির সামনে গাড়ি রাখা ছিল, তখনই প্রায় পাশের বাড়ির একটি ছেলে নিচে ফাটকা ফাটিয়ে পালিয়ে যায়, যেখান থেকে ঝামেলার সূত্রপাত শুরু হয় লাঠিচার্জ, মারধর। কয়েকজনের নামে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। যদিও অভিযোগকারীদের কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি, পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। তদন্তের পর জানা যাবে ঘটনার আসল রহস্য কি এবং আসল দোষীকে। 5 साल का बच्चा था, उसको गर्दन धर के पटक के मारे हैं कि क्यों मेरे द्वारी कहाँ पटाखा का छींटा आया है। ठीक, उसके लिए बहस हुआ तो इनकी वाइफ पूरा भद्दा भद्दा गाली दी, इनकी बहू गाली दी, तो झाड़ू दिखा रही थी। ये लोग बोल रहा बाहर से आदमी बुलाकर मरवाएंगे। हम लोग की तरफ से झगड़ा का कोई बात नहीं था, ये लोग बाहर से आदमी बुलवा कर मार करवाया है। ये लोग पहले ये लोग डंडा उठाए हैं, तब दोनों तरफ से। मेरा भी तो बच्चा का माथा फटा है, हाथ टूटा है, तो हम लोग क्या करें? हाँ, कहाँ है वो लोग? भर्ती हुआ क्या? भर्ती कोई नहीं है, वो लोग हटा है यहाँ से। दवा चल रहा है वो लोग को। ये लोग को ज्यादा लग गया है, वो लोग को लगा है। ये लोग को फट चिट गया, ये लोग को नहीं फटा है कि हम लोग को भी चोट लगा है, हम लोग को भी मारे हैं। बाहर से आदमी बुलाने का क्या जरूरत था? एक जगह रहना था। बाहर का आदमी हर साल ये करते हैं हर साल झगड़ा। हम लोग के साथ में यही हुआ, पटाखा फोड़ रहा था उसका छोटा बच्चा। ये मेरा हस्बैंड पहले मना किया कि मत फोड़ो मेरे दरवाजा के पास। मेरा गाड़ी लगा हुआ था, माँ को लेकर के जा रहे थे हॉस्पिटल भर्ती कराने के लिए। आया है वो अपना बच्चा को बड़ा सा चॉकलेट बम दे करके गाड़ी के नीचे भड़ाम से फोड़वाया। तो ड्राइवर जब देखा है तो ड्राइवर बोला कि अरे गाड़ी का डीजल इंजन है, लहक जाएगा। वही वाला मेरा आदमी बोलने के लिए गया उसका वाइफ को, तो गाला गाली करने लगी। जब गाला गाली करे तो हम गए, हम बोला कि देख शांत हो जा, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं अपना माँ को भर्ती करने के लिए। लेकिन बात नहीं माना, गाला गाली किया। फिर हम कुछ बोले नहीं, हम वहाँ से निकल गए। हम जब निकल गए उसके बाद में वो लोग और गाला गाली किया। फिर मेरा हस्बैंड को घूस के 10 ठो लड़का पहले मारा है, हाथ से ही मारा है, थप्पड़ थप्पड़ से मारा है। নতুন বাড়ি কি করে সাজাবো বুঝতেই পারছি না, পেয়ে গেলাম। থ্যাংক ইউ ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড। চলো দেখি এখানে কি কি বিশেষ আছে। ডাইনিং টেবিলও অসাধারণ, ক্লাসিক থেকে শুরু করে একদম মডার্ন পর্যন্ত। ড্রেসিং টেবিলের সম্ভার, ওয়াও এত ডিভান্স। সোফা সেটের অ্যাট্রাকটিভ কালেকশনস, উফ আর পাচ্ছি না। কোনটা নেব? সবই একই অপরের চেয়ে দারুণ। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড, আকর্ষণীয় ফার্নিচারের দুনিয়া। শারদ উৎসব মানেই পোশাকের বৈচিত্র্য, আর পোশাকের বৈচিত্র্য মানেই ঘাটি ক্লথ স্টোর্স। আসানসোলের 122 বছরের প্রাচীন সুনামের সাথে পরিষেবা দিয়ে আসছে ঘাটি ক্লথ স্টোর্স। ঘাটি ক্লথ স্টোর্সে আপনি পাবেন সর্বভারতীয় শাড়ি, যেমন বেনারসি, বালুচুরি, স্বর্ণচুরি, কাঞ্জিভারাম, পচনপল্লী, পৈঠানি, জারদৌসি, তাঁত ও বিভিন্ন ধরনের ফ্যান্সি শাড়ি। এছাড়াও চুড়িদারের পিস থেকে শুরু করে কুর্তি সহ বিভিন্ন সামগ্রী। পুরুষদের বিভিন্ন ড্রেস ম্যাটেরিয়াল, শুটিং সেটিং, তসরের ধুতি, পায়জামা থেকে শুরু করে অন্যান্য পোশাকের সম্ভার। এখানে আপনি পাবেন একদম উচিত মূল্যে আপনার প্রয়োজনীয় পোশাকটি। নমস্কার, শারদীয়া উপলক্ষে সকল নগরবাসীকে আহ্বান। মা আসছেন, দুর্গাপুজো এসে গেল, তার সাথে ঘাটি ক্লথ স্টোরসও প্রস্তুত নতুন বস্ত্র সম্ভার নিয়ে। আপনাদের সবাইকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ। ঘাটি ক্লথ স্টোরস, বাঙালির সঙ্গে বাঙালির রঙ। 122 বছর ধরে সুনামের সাথে পরিষেবা দিয়ে আসছে ঘাটি ক্লথ স্টোরস। তাই আর দেরি না করে আজই চলে আসুন ঘাটি ক্লথ স্টোরস, 22 জিটি রোড, বিলো হোটেল শ্রদ্ধাঞ্জলি, অপোজিট ক্যাথলিক চার্চ, পাঠক বাড়ি, আসানসোল। ফোন নাম্বার 8389950456।